mga kapalalak, for today's video di ay padulong ko sa bongga og nagpaaligalig sa palalak og drive kay wa may lain mo drive og mautos pagabot sa Magdagook gihapitan na ang duha ka estudyante si RB og si Chloe para hong paubanon para na ako'y karamay sa danlog nga karsada og sa dihang ni ana na hinay daha naman sila nakauna na og video diha nas log sungon sa bongga danlog jud kaayo ang karsada mga kapalalak mong hinay-hinay lang gid among dagan bahalag madugay basta safety me kay kula kana ang sitawag anak mao pabayan na pag-drive o niya pag-abot sa grocery jud nga kapalalak dali-dali na jud ko grocery kay aron makauli na dayon bisag unsaon ni magdali-dali nagabhian ka jud mi og sa dihang napagnan pa jud mi aning time og suga diha sa likon nya ngit-ngit na agahong mga kauban kay mga talawan naninggit maotong laging ko magdali ang cellphone igawas kay ay atong suga dugay sad ni